एमएमडीआर आक्ट संशोधन हेबा परे निदर उठी छटपट हेउछंती बिजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक। एमएमडीआर आक्ट संशोधन हेबा परे लड़े करबाकू जाउछंती नवीन पट्टनायक। क्षमतारे थिबा समय एमएमडीआर आक्ट संशोधन को नहीं काहेकि चुप बसतिले नवीन पट्टनायक। सेतेबेले ओडिसा रे हेउतबा खणी लूट कोन आपनकू दिसु नथिला कि नवीन बाबू एबे काहेकि एमिति छलना करूछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। एमएमडीआर आक्ट संशोधन हेबा परे राज्य राजनीति रे एबे टिके सरगरम परिस्थिति देखा देछि। विलंबरे हेले भी बीजेडीर निद भांगी चाहिए अन्य राज्यगुड़िक भली एमएमडीआर आक्ट संशोधन प्रस्ताव पूर्वरु बिजु जनता दल तार आभिमुख्य स्पष्ट करि पारिथांता किंतु ताहा करिथिला कि बीजेडी आउ जेतेबेले बिलटी संसद में पारित होउतला सेतेबेले बिजु जनता दलर जो सांसद माने राज्यसभा रे उपस्थित थिले सेमानक भूमिका मध्य समस्तनको भल भाबरे जणा अछि एवं जो भली भाबरे सेमाने विरोध करबाकू चेष्टा करुथिले आउ जे स्वर उत्तोलन करुथिले तांकर स्वर संसद भवन ने तांको पाखरे बसिथिबा तांको सहयोगींकू ठीक भाबरे सुभुतिबो कि नाही ताहा मध्य संदेह रे रहिछि। आउ जेतेबेले बिलटी पारित हो गला ता परे परे बिजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक गोटे चिठी लिखिले ओडिशार मुख्यमंत्री उद्देश्य रे जे ओडिशार विपुल क्षति हेबाकू जाउछि पुणी गोटे सोशल मीडिया पोस्ट करिसंती जे राज्यवासी विरोध रे एहा हेउछि बड़ षडयंत्र याकू प्रतिहत करबाकू पड़िबो एवं ए विरुद्ध रे बिजोड़ी लड़ाई आरंभ करबाकू जाउछि। पार्लियामेंट रे माइंस and Minerals Development and Regulation Act रो amendment पास होइछि। यह ओडिशा ओ ओडिशावासी कर बहुत क्षति करबाकू जाउछि। एते गुरुत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल बिना आलोचना रे केंद्र सरकार पास करिदेले। केवल बीजेडी एमपी माने एहाकू राज्यसभा रे विरोध करिथिले। एही बिल को विरोध करी मु ओडिशा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी छी। ऑल पार्टी मीटिंग डाकिबाकू ओ विधानसभा रो स्पेशल सेशन डाकिबाकू चिट्ठी रे अनुरोध करी छी। ओडिशा ओ ओडिशावासी को स्वार्थ आगरे केही बड़ नुहे माटी रो स्वार्थ पाई हमकू आज एकाठी हेबाकू पड़िबो। नमस्कार दर्शक बंधु एमएमडीआर आक्ट संशोधन प्रस्ताव पारित हेबा परे बिजु जनता दलर आभिमुख्य कौन रहिला जेतेबेले संशोधित बिलटी पारित हो गला तापरे हठात निदर उठिले नवीन पट्टनायक गोटे चिठी लिखिले ओडिशा मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे एथिरे किछि दिन बीतीगला पुणी मने पड़िला ना जहा हेउ एहा एक राजनीतिक प्रसंग होई परिबो बीजेडी याकू एनकास करबा आवश्यक अछि कारण कांग्रेस जेतेबेले तीव्र भाव में याकू विरोध करबा आरंभ कला देशव्यापी विरोध करबा पई निष्पत्ति नेला तापरे बिजु जनता दल एवं बिजु जनता दलर शीर्ष नेतांकर ज्ञानोदय हैला। ओडिशार स्वार्थ को 24 वर्ष धरिकी जगिकी थिले नवीन पट्टनायक जेमिति से शासन क्षमतार चलीगले ओडिशार स्वार्थ व्याहत हैला। ओडिशा रे लूटराज आरंभ हो जाइछि खनिज संपद ओडिशार लूट हो गलानी ए 2 वर्ष भितरे आउ किछि नाही तेणु रोकिबा पई केवल नवीन पट्टनायक चाहिले रोकी पारिबे एही प्रकार गोटे वार्ता देबाकू चेष्टा करिसंती कि नाही नवीन पट्टनायक आपण टिके भाबंतु। आउ आज दिन रे जदि ओडिशावासी स्वार्थ पई नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता भाव में लड़ाकू प्रस्तुत अछंती जेतेबेले से मुख्यमंत्री थिले समस्त क्षमतार अधिकारी थिले सेतेबेले से मामला रे करिथिले कोन ताकू टिके आपनको आमे मने पकाई देबु। 2010 रु 14 भितरे ओडिसा रे व्यापक खनि दुर्नीति थिला खनि लूट हैला खनिज द्रव्य उत्तोलन करथुवा कंपनी माने जेतिकी परमिशन पाइथिले उत्तोलन करिबा पई ताठू अधिक उत्तोलन कले ए घटना सारा देश रे होइचे सृष्टि कला। जस्टिस एमबी साहा कमिशन ए बाबद रे तदंत करिके विस्तृत रिपोर्ट देला एवं सीबीआई तदंत करू बोली मध्य तांको तदंत रिपोर्ट रे उल्लेख कले। आउ क्षतिर परिमाण जदि सेतेबेले आपण देखिबे पाखापाखी साहा कमिशन को रिपोर्ट जहा दर्शैथिला 68,000 कोटी टंकारु अधिक फाइन आदाय करिबा पई सेतेबेले निर्देश देइथिले जस्टिस एमबी साहा कमिशन। ये थिला 2010 रु 14 भितर कथा। 2013 रु 14 रे विरोधी दल दाबी कला भारतीय जनता पार्टी सेतेबेले विरोधी दल रे थाए अन्यतम विरोधी दल भाव रे कांग्रेस मध्ये थाए मिलित भाव रे दाबी करागला जे याकू सीबीआई को हस्तांतर कराछौ। एते बड़ स्काम हेउछि ओडिसा रे भारत वर्ष रे स्काम को नेकी खबर व्यापक भाव रे सामना को आसिला।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିବା ବା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ। ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲୁଟ୍ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ, ବିନା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ସହାୟତାରେ, ବିନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ। ଆଉ ତାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳର ସରକାର? ତାପରେ ସରକାର ବଦଳିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2014ରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2015 ମସିହାରେ MMDR ଆକ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂସଦରେ ଏ ନେଇକି ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ ଏ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2015ରେ MMDR ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। 2017 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଜରକୁ ଆଣୁଛୁ। 17,576 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ 133ଟି କମ୍ପାନୀ ଆଇନର ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପେନାଲ୍ଟି ରିକଭରି କଲେ ନାହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପେନାଲ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଥିଲା କି? ସତରେ ପେନାଲ୍ଟି ଘୋଷଣା କଲେ। 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଆଦାୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2024 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ସେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ 23ଟି କମ୍ପାନୀ 2,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଆଦାୟ କଲେ ନାହିଁ, ସିବିଆଇକୁ କେସ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଏ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ନ ହେଉ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏବଂ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି? ନା, ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। MMDR ଆକ୍ଟ କେବଳ 2015ରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ତାହା ନୁହେଁ, 2020-21ରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧନ ହେଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନୀରବ ରହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ସମର୍ଥନ ବି ଦେଲେ। 2023ରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ MMDR ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଖଣି ନିଲାମୀକୁ ନେଇକି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦମାନେ ତାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାବଦରେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଜେଡି କେମିତି ଜଗିଥିଲା? MMDR ଆକ୍ଟ କେତେଥର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଖୋଲା ମନରେ ବା ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ କିଏ ଜଗିକି ବସିଥିଲା? ଜଗିକି ବସିଥିଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକି। ନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୁଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। 2019ରୁ 2024 ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଡୋନେସନ୍, ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଲିଟିକାଲ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧିତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ ପେନାଲ୍ଟି ସିନା ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ପଲିଟିକାଲ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଖଣି କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ବା ପଲିଟିକାଲ ଡୋନେସନ୍ ବିଜେଡି ପାଇବାର ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା କି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବିଜେଡିର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଡ଼ି ପକାଇକି ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ କଥାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି କହିବେ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ କେମିତି ଜଗିଥିଲା,
खनिज संपद लुट्रे काहार हाथ थिला जो कंपनी माने खनिज संपद को लुट करथिले सेमानकठारु काहेकि पेनाल्टी आदाय करा जाय नथिला काहेकि जो महादुर्नीति हेतिला खनि दुर्नीति से बाबदरे सीबीआई को तदंत करने तत्कालीन बिजु जनता दल सरकार काहेकि देई नथिला एवं पॉलिटिकल डोनेशन भावरे इलेक्टोराल बॉन्ड रु बिजु जनता दल जेते परिमाण टंका पाइथिला याकू टिके तुलना करंतु एवं आज दिन में जदि बिजु जनता दल चाहूँगी ओडिशार स्वार्थ पई लड़ाई करिबा पई नवीन पट्टनायक कहउचंती शेष निश्वास थिबा पर्यंत से ओडिशा पई लड़ाई करिवे बोली ताको कोनोसी ओडिशावासी काहेकि विश्वास करिवे एहार उत्तर आमको आम कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु आ ओडिशावासींकर स्वर उत्तोलन पई आम चैनल सह जोड़ी होई रहंतु आ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु रहिलु जय जगन्नाथ ब्यूरो रिपोर्ट असीम ओडिशा लाइव भाबुचंती कोन लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करने को जमा भूलंतुनी।